देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सूर्य याज्ञवल्क्यଙ୍କୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଜୁର୍ବେଦର 15ଟି ଶାଖା ରଚନା କରି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୈମିନୀ ମୁନି ସାମ ସଂହିତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମବେଦର ବିସ୍ତାର ଘଟିଲା। ସୁମନ୍ତୁ ଅଥର୍ବ ବେଦର ବିଭାଗ କରି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ବିସ୍ତାର ଘଟାଇଲେ। ସୂତ ପୁରାଣର ସର୍ଗ, ବିସର୍ଗ, ବୃତ୍ତି, ରକ୍ଷା, ମନ୍ୱନ୍ତର, ବଂଶ, ବଂଶାନୁଚରିତ ଆଦି 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସୁତ ଉବାଚ ବୃହତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ନୃସିଂହ ଦୁଇ ବୃହତ୍ ନୃସିଂହ ଆଦିତ୍ରୟୀ ଅଙ୍ଗିରସ ଯେ ବାୟୁ ନନ୍ଦୀ ଇତିହାସ ଅଷ୍ଟମେ ଛନ୍ଦି ଲଘୁ ଭାଗବତ ପ୍ରକାଶ ଲଘୁ ଭାରତ ଏହୁ ଦଶ ଦେବୀ ପୁରାଣ ଯେ ବରୁଣ କାର୍ତ୍ତିକ ହରିବଂଶ ପୁଣ କାଳିକା ନାରଦୀୟ ଜାଣ ସୋମ ଭାସ୍କର ଯେ ସଂକ୍ଷେଣ ଉପପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ତ୍ରିଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ଷଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ଷଡ଼ ଲକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର ସାଂଖ୍ୟ ପତଞ୍ଜଳି ତର୍କ ଶାସ୍ତ୍ରେଣ ବୈଶେଷିକ ଷଷ୍ଠ ପୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଷଡ଼ ଲକ୍ଷ ପୁଣ ଶିକ୍ଷା କଳ୍ପ ନିରୁକ୍ତ ଜାଣ ଛନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟାକରଣ ଅଙ୍ଗ ଯେ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ଚାରି ଯେ ଉପବେଦ ପୁଣ ଚାରି ଲକ୍ଷଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ଯେ ଧନୁର୍ବେଦ ଗାନ୍ଧର୍ବ ଶିଳ୍ପ ଚାରି ଭେଦ ଆଗମ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ପୁଣ 10 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥେ ପ୍ରମାଣ ହେମନ୍ତ ହୋଇ ଜଗତରେ ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହା ଯେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣଇ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ତାର ବଢ଼ଇ ସକଳ କଳୁଷ ନାଶଇ ଅନ୍ତେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇ ଶ୍ରୀହରି ଚରଣ ସରୋଜ ଭାବଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିଜ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ସପ୍ତମୋଧ୍ୟାୟଃ। চিরঞ্জীবী পরম সাধু গুণ সেবী পুরাণ বক্তা তুম্ভে শ্রেষ্ঠ আম্ভে মায়ারে পড়ি নষ্ট অপার সমুদ্রে ভ্রমিলু অন্ধকারে পড়ি মজিলু এথু আম্ভকু ধরিব সংসার পার দেখাইব। জগত যেউ বিষ্ণু ঠারে জন্ম উৎপত্তি লয় ধরে সে বিষ্ণু দর্শন কে মন্তে পাইলে মার্কণ্ডেয় অন্তে সে কার্ণব জলে পুণ একাকী কলে সন্তরণ এক পুরুষ বট ফুটে দেখিলে আপনা নিকটে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণে পুরুষ সে বট পত্র ফুটে বাস বালক রূপী যে পুরুষ তাঙ্কর নাম গুণ কিস এ মায়া কুতুহল কথা কহিল ছেদ মন ব্যথা এ মন্ত সৌনকଙ୍କ বাণী সুত কহନ୍ତି তাহা শুনি। সুত উবাচ ব্রহ্মাঙ্ক পুত্র ভৃগু মুনি ধাতা বিধাতা সুত বেনি বিধাতা সুত যে মৃকণ্ড এহাঙ্ক সুত মারকণ্ড জন্ম লভিলে সংসারে আয়ুষ নব বরসরে ব্রাহ্মণ কর্মরে সংস্কার বিতাতা কলে তপিবর বেদ ମାନଙ୍କୁ ସେ
ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କଲେ ଧ୍ୟାନ ମାରକଣ୍ଡେୟ ତପ ଦେଖି ଶଙ୍କା ମନରେ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ ଏ ବିଚାରରେ ପୁରନ୍ଦର ରାଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ପଞ୍ଚଶର ଅପ୍ସରା ଗଣଙ୍କୁ ଡକାଇ କହେ କନ୍ଦର୍ପ ମୁଖ ଚାହିଁ ତାଙ୍କର ତପ ଭଗ୍ନ କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଚଳେ ମାର ମାର୍କଣ୍ଡ ଆଶ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ ହିମବନ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଶ ବସନ୍ତ ଆଦି ଷଡ଼ ଋତୁ ଏ ସର୍ବେ ତପ ଭଗ୍ନ ହେତୁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ଆଦି କନ୍ଦର୍ପ ପୁଷ୍ପ ବାଣ ସନ୍ଧି লোভ মোহ অঙ্গে ভেদিলা রতি সংকেত দেখাইলা মারকণ্ডেয় সন্ধ্যা সারি অগ্নিহোত্রে সেবা করি যোগ ধ্যানরে বসিছন্তি হেমন্তে কন্দর্পে ভেদন্তি সে মারকণ্ড যোগ ধ্যানে চিন্তে বাসুদেব চরণে হেমন্ত সময়ে মদন পুষ্প সর মারি বেগেণ এই সর্ব ব্যর্থ হইলে ঋষি অঙ্গরে ন ভেদিলে ଯେଣୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ଲୟେ ରହି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିମଗ୍ନେ ଭଜଇ ସଂସାର ଦୁସ୍ତରୁ ତରଇ ତା ପାଦ ହୃଦେ ଧ୍ୟାଉଥିଲେ ଏଣୁ ସେ ବିଘ୍ନେ ନ ବାଧିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନର ନାରାୟଣ ହୋଇଲେ ଦର୍ଶନ ମାରକଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରାୟ ଜଟାଶିରେ ସ୍ୱଭାବେ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ବେନି ଭୁଜ ଏମନ୍ତ ରୂପେ ଦେବରାଜ ଦେବତା ଗଣରେ ପୂଜିତ ପ୍ରବେଶ ମାର୍କଣ୍ଡ ଅଗ୍ରତ ସେ ନର ନାରାୟଣେ ଦେଖି ମାର୍କଣ୍ଡ ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଆନନ୍ଦରେ ରୋମ ପୁଲକ ପ୍ରେମ ଭରେ ଉତ୍ତମ ଆସନେ ବସାଇ ଚରଣ ଧୋଇଣ ପିୟଇ ମାର୍କଣ୍ଡେ ଉବାଚ হে প্রভু তুম্ভর মহিমা মু কিস বর্ণিবি যে সীমা যাহার অংশু প্রাণী মানে প্রবেশ সৃষ্টি সরজনে যে দেহে প্রবেশ হইণ মন ইন্দ্রিয় গণমান সংসার চেষ্টা করুছন্তি সর্ব অনুভব করন্তি যহি জীব রূপে থাইণ অনুভব তুম্ভ ভাবিণ এ দুই লোক যে তুম্ভর ত্রৈলোক্য মঙ্গল ঈশ্বর ମୋ ଦେହ ଜନ୍ମ ସେ କରିଛି ସେ ମାୟା ମୋର ମନୁ ଲେଛି ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ଲଗାଅ ତୁମ୍ଭ ମାୟାରୁ ଫେଡ଼ି ଦିଅ ସକଳ ବେଦ ବାକ୍ୟଶୀଳ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ଶରୀର ହେ ମହାପରମ ପୁରୁଷ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ଦର୍ଶନ ଦେଇଣ ସାକ୍ଷାତେ ନମସ୍କାର ତୋ ପାଦଗତେ ସେ ମାରକଣ୍ଡ ମହାମୁନି ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ ଭଣି ନମଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଧର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ କମଳେ ମୋ ମନ ରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଷ୍ଟମୋଧ୍ୟାୟଃ।